আমাদের রাসূল মাশাআল্লাহ বিবি আমিনাকে পোল কে লা ইলাহা লা ইলাহা जब के सरकार तशरीफ लाने लगे और गलमा भी खुशियां मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गए मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गए ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अरे जुबान खोले दोनों आलम के रसूल के ला इलाहा ला माशाअल्लाह ला इलाहा चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया अरे झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया बोलो ना सुभान अल्लाह चंद्र एवं सूर्य আমার রাসূলকে যখন প্রথমে দেখেছেন আমার রাসূলের কদমের মধ্যে লুটে পড়েছে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর এখনো তো আমরা আমার রাসূলকে দেখি নাই না দেখে এভাবে আমরা পাগলামি করতেছি আমার হুজুর কিবলার জন্য দেওয়ানা হয়ে গেছি নবীর আওলাদের জন্য পাগল পারা হয়ে গেছি আর না জানি আমার মদিনাওয়ালা রাসূলকে দেখলে আমাদের কলেজা সব বের করে দিবে কথা বলেন ঠিক কি না এজন্য বলেন চেহারা ये मुस्तफा जब दिखाया गया अरे झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया आमिना दी के करी मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी तो आमिना भी सबसे ये कहने लगी दुआ होगा ये कबूल दुआ होगा ये कबूल अल्लाह के ला इलाहा इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा अल्लाह के ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आवाज तो बोलें ना सुबहान अल्लाह আমরা তখন পর্যন্ত কার